बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। 5 मुख्तलिफ जगहों पर बादल फटने से खौफनाक तबाही मच गई। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। 246 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे इसमें शामिल हैं, इसमें जवान भी शामिल है, बुज़ुर्ग शामिल हैं। और नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो रेस्क्यू करने वाले जो जवान हैं वो भी शामिल हैं। कुछ रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो भी शामिल हैं जो इसमें शहीद हुए हैं। तो इनकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पारा चनार में एक हमला हुआ है, रॉकेट हमला किया गया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम में मजलिस के ऊपर। उसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पारा चनार आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा ख़बरों में रहा है और अभी भी वहाँ पे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो ज़िला कुरम का ये इलाका है पारा चनार, ये चूँकि बिल्कुल 3 जगहों से अफ़गानिस्तान के साथ मिला हुआ है। तकफ़ीरी दहशतगर्द बड़ी तादाद में वहाँ पे इन एरियाज़ के अंदर आते हैं और आकर यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करके तो फिर जो है वो फौरी तौर पे वापस भाग जाते हैं। तो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो वहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और जो वहाँ पे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत मामलात को तय किया था, उसके तहत अब वहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतरी की जानिब बढ़ रही थी। लेकिन नाज़रीन, एक बार फिर वहाँ पे हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, गढ़गांव का जो इलाका है, ये खैबर पख्तूनख्वा में इसी पारा चनार में गढ़गांव का जो एरिया है, वहाँ पर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के सिलसिले में मजलिस हो रही थी और मजलिस के दौरान जो है वो एक रॉकेट जो है वो उसके ऊपर इमाम बारगाह के ऊपर बरसाया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली वो रॉकेट जो है वो फायर तो हुआ लेकिन वो दूर जा गिरा, वहाँ पे मजलिस आज़ा में नहीं गिरा। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद थे और इससे मज़ीद जो है वो खुदा न खास्ता इस तरह के हालात पैदा हो सकते थे कि दोबारा से हालात ख़राब हों। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब एक तरफ से अटैक होता है तो फिर जो पारा चनार के लोग हैं वो भी हथियार उठाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली परेशान कुन है। और अगर ये अटैक हुआ और इसकी वीडियो भी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि हमला हुआ है लेकिन उसमें लोग फिर पुरसुकून तरीके से बैठे रहे, लेकिन कोई जानी नुकसान होने की इत्तलात अभी तक नहीं आ रही हैं। लेकिन ये एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल ज़रूर है कि अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो आने वाले टाइम में जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दोबारा ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, सर्च ऑपरेशन भी जारी है उस एरियाज़ के अंदर। बड़ी तादाद में दहशतगर्द कमांडर, उनके सहूलतकारों को निशान इबरत भी बनाया जा चुका है और मज़ीद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बादल फटने के वाक़यात हुए हैं, तो नाज़रीन, बादल जो है वो जब किसी एरिया के अंदर फटता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर का जो इलाका है उसको मुतासिर करता है। वहाँ पे चूँकि यकदम बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ये बारिश जो है वो बढ़ती बढ़ती एक खौफनाक सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेती है और इस तरह के वाक़यात अक्सर देखने में आते हैं। अब जो है वो नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक जगह पे नहीं 5 जगहों पर बादल फटने के वाक़यात सामने आए हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इससे मुतासिर हुए हैं और इस वक्त जो सैलाब का पानी है वो शहरी आबादियों में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, इस वक्त वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज है। 246 के करीब, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तब तक 246 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उसमें शामिल हैं, माओं के लखते जिगर हैं जो उनकी गोदियाँ उजाड़ गई। तो नाज़रीन, ये जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है ये डेफिनेटली जो कुदरती आफात होती हैं उससे किसी भी मुल्क के इस तरह से अचानक निमटने के इंतज़ामात काफ़ी नहीं होते। चाइना देख लें
یا امریکہ دیکھ لیں جس طرح سے ابھی وہاں پہ بارشی جو پانی ہے اس نے تباہی مچائی، اسی طرح سے سعودی عرب ہے وہاں پہ، عرب امارات وہاں پہ دیکھیں تو گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اب اس میں بہت ساری گاڑیاں ڈوب گئی ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ناظرین پاکستان کی مسلح افواج اس وقت ریسکیو مشن جو ہے وہ انجام دے رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے جو متعدد جوان ہیں وہ بھی سیلابی پانی کے نظر ہوئے ہیں، جو کہ لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریسکیو اہلکار جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ناظرین لوگ جو ہیں اس وقت کافی زیادہ خوفزدہ بھی ہیں، کیونکہ پانی کی جو سطح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جیسے جو محکمہ موسمیات ہے اس نے وارننگ جاری کی ہے کہ آنے والے چند دنوں کے دوران بارشیں مزید ہو سکتی ہیں، تو اگر خدا نخواستہ اس طرح سے کوئی مزید چیزیں سامنے آئیں تو پھر جو ہے وہ بہت بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ ناظرین دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ خطرناک حد تک یہ سطح بلند ہوتی ہے تو پھر سپل ویز کھولے جاتے ہیں، اور کھولنے سے پھر نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ جو نشیبی علاقوں کے لوگ ہیں وہ محفوظ مقامات پہ منتقل ہوں۔ تو ناظرین بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، حکومتوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے انتظامات نہیں کیے، تو جو بادل پھٹنے کے واقعات ہیں اس میں آپ کوئی بھی انتظامات کر نہیں سکتے ہیں۔ انفیکٹ یہ قدرتی آفات جو ہیں وہ بتا کے آتی نہیں ہیں، اور یہ اس کے بارے میں کوئی آپ جو ہے وہ انتظامات کر بھی نہیں سکتے کہ جی بادل کہاں پہ پھٹنا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو قدرتی آفت ہے اس سے صبر و تحمل کے ساتھ اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس مشکل فیز کو نکالنے کی کوشش کریں، اور تنقید کی بجائے آپ عملی طور پہ میدان میں آئیں، کیونکہ اس وقت ہر بندے کا ایک جو ہیلپنگ ہینڈ ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ باجوڑ کے اندر ناظرین صورتحال کافی تشویشناک ہے، وہاں پہ چونکہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے آپریشن بھی جاری ہے۔ اس آپریشن کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین 27 افراد کے جو یہ بادل پھٹے اور سیلابی پانی ہے اس میں جاں بحق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں انہوں نے وہاں پہ ریلیف کیمپس بھی قائم کیے ہیں، وہاں پہ ریسکیو مشنز جو ہیں وہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ 27 افراد جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں بارش کے پانی میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی تعداد دہشت گردوں کی ان کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے۔ تو ناظرین اس وقت ایک تو سیلابی تباہی کے مناظر، اور دوسری جانب بارشوں کے رکنے کے بعد پریڈکشنز یہ کی جا رہی ہیں، آثار یہ آ رہے ہیں، انٹیلیجنس اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بھارت بھی پاکستان کے خلاف جارحانہ اقدامات کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ناظرین غیر اعلانیہ طور پہ جب ڈیفینیٹلی حالات وہاں پہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں تو وہ بھی پانی جو ہے وہ پاکستان کی جانب چھوڑ سکتا ہے۔ اس آبی جارحیت میں پاکستان کی فوج جو ہے ڈیفینیٹلی انوالو ہوگی، اور اس دوران جو ہے بھارت کی جانب سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں ان کے لیے دونوں سائڈوں پہ یعنی لوگوں کو ریلیف دینا اور دوسرا دشمن سے جو ہے وہ نمٹنا، یہ دو بڑے ٹارگٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ چیلنجنگ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت کچھ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ابھی لاہور کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ کافی بڑے پیمانے پہ بارشیں ہوئی ہیں، اور اس بارشوں کی وجہ سے جو کچھ علاقے زیر آب آئے ہیں